jamana Parafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando Anga mali kalan jamana aunga mali islame jamana Parafina bela mali de tomona hijira kamali kunyumando Anga mali kalan jamana aunga mali islame jamana Parafina bela mali de tomona hijira kamali kunyumando Nibedina nyini nibedina deme ba nyumande nyini mali basegere Nibedina nyini nibedina kanu ba nyumande nyini mali basegere Nibedina nyini nibedina kele chefari unde Alhamdulillahi rabbil alamin amala barakadalimi ni watijira ana Foliani tanu kanyashi lameba chama ani amsuma belajilema ni watina au fenfe sogoledo unafunina jamana kono ani akoka amala barakadalimi ansigi ni keneka jamana yambe dugo ke ay alaka baski ka ben kiliya swati adewni nyonche jamana ka sini sigi bedem sendi bulo korono ayira tomi makoroba ube hamini famiye no jorna ko e sini nga sini bi hamini famiye no e ajorna ko e jamana demsewi sabu demsew nyenu knye shini ra nyena knya bi glone do odela demsew alaka aklin mandu mako bo gloni drogutala ka kalan kanu doula ani makoroba bonya yere masa bonya ni mawra masa bonya ni ambalma bismillah Fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko belajire to agence Al-Madina mo agence Al-Madina alebi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulu fanaka seka famyali soro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe belajile tike wasa oka seka lafia hiji ka yoro kilingile belajile la Al-Madina saka naka wati belajile la abi kunafuni jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be dugawo ke mali hiji de belajile ye mali silame belajile alaka se anika do amusaka noya am belajile ka sikata silame ya jose duruna barawke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadiye ma hakemi ni ulu kanka ta ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro ay nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoye لبيك إلهي السند لبيك ambalma bismillah fangaka kuna fonla se sebe mimbe nangwa mako lesor oye ajira kafo laje dobe sena Senegal kaw oluka faba konna la ni oye Dakariye ngomunum be frafina dela ani fero soro ala chomi no doye baskini lakana sortili frafina konna la sigira beka bolini hakna de kan anga jamana tigi President Ibrahim Bokar Keita a welela a keneka ka Crawford di ama mimetalike défi sécuritaire actuel en Afrique noye lakana balia kungo mimbe frafina dala feraj même sega sorona bela jelebi kafo ola sigibe ka boli okan Dakar Sénégal ka luka fabakono noye forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique asiko nanina abaro olu dele la kunugo centre international de conférence Abdou Diouf o konnala jamana nyama do tumbe keneka Mali jamana tigi President Ibrahim Bokar Keita Paul Kagame Rwanda jamana tigi Senegal jamana tigi Macky Sall nunum bela jelebe akeneka
Tchad jamana premier ministre Albert Paimi Badake ale bɛ a kɛnɛ kan. France yɛrɛ ministre min ɲɛsinbɛ u ka jamana assurasiw ka koɲɛma n'o ye ministre français des armées Florence Parly ale bɛ a kɛnɛ kan. Min ye farafina keleyatɔn ka commission ɲɛma Musa Faki Mahamat ale fana bɛ a lajɛ kɛnɛ kan. A ka ca maa 400 ye wele bilala minnu ma olu kana kɛnɛ kan. U nana min ye Senegal faba kɔnɔ ɲinɛntan in ka se ka ni sigi ka ɲɛnɛmaya. O maaw cɛ la politiki ɲɛmaw, surasi ɲɛmaw, dɔnnikɛlabaw n'o ye experts ye ani universitaires, diplomatiw. O kɔfɛ diɲɛ yɛrɛ seleke naani tɔnbaw olu ka maaw bɛ a kɛnɛ kan. Société civile ani kɛnyɛrɛye tigilamaw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a kɛnɛ kan. Tile 2 kɔnɔ ni maa ninnu farafina gun kan ani diɲɛ seleke naani kɔnɔna la u bɛna jɛ ka masala, u bɛna baraw olu dɛlɛ ani ka kalabolow olu sigi senga. Terrorisme ko wajibi dɔ bi maaw ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ dɔ sigi senga u bɛɛ lajɛlen jɛlen don min na. O kɔfɛ fɛn min bɛ tali kɛ surasiw ka koɲɛ ani lakana sabatibaw ka koɲɛ nin bɛɛ ye walanda ye da kan ka don minnu na yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sigi senga cogo min u bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ siratigɛ minnu na. O kɔfɛ kɔrɔfɔ bɛna boli fɛn min kan dekun minnu bɛ sen na a dekun bɛ se ka kun cogo di, jamanaw bɛ se ka kɛ sariya jamana ye cogo di, terrorisme o ɲɛkɔrɔ ani diinɛ hakili gɛlɛntigiya. Terrorisme yɛrɛ nafolo bɛ bɔ sira minnu fɛ olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min, lakana ni basigi farafina yɛrɛ o kɔnɔna la. Diɲɛ yɛrɛ ka laɲini ye nin fɛn ninnu ye an bɛ don min ko bi sabu farafina yɛrɛ lakana diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka lakana gulonnen don o la. Nin bɛɛ lajɛlen ye miirina ni walanda ye kɔrɔfɔ bɛna boli minnu kan. Nin miirina minnu ni a bɔra ka kofɔ a kan ka bange fɛn min na o ye ka fɛɛrɛw ni hakilinaw sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye kungo min bɛ farafina dala lakanako ta fanfɛla fɛ o kungo bɛ se ka wuli cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la terrorisme o bɛ se ka kɛlɛ sira minnu fɛ. A ka dantigɛw kɔnɔna la Mali jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta cérémonie d'ouverture o discours caman kɛra a kɛnɛ kan. Sigi kun kɛmɛ ka discours min ma kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o ye Mali yɛrɛ ka jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta ale ka discours ye. An ka jamana lakanabaliya hukumu kɔnɔna la ale yiran bɛ misali ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la o ye a dalilu dɔ ye. Terrorisiw olu ka dankari wale su ani tile ka ɲɛsin an ka jamana ma cɛfini taba fara jamanaden gansan kan o kɛmɛ ka an ka jamana labɔ fo ka se a dan na. Terrorisme laɲini ye fɛn min ye ka an lasiran président IBK ale ka ɲɛfɔli la. Nka ko anw tɛna siran ka jatigɛ k'an ka jamana labila laɲini ye fɛn min ye k'an siran k'an lasegi kɔ k'u ka laɲini sɔrɔ o tɛna kɛ cogo si la président IBK ka ɲɛfɔli la. A ko lakana ani yiriwa nin ye fɛn fila ye minnu ni u tugulen don ɲɔgɔn na lakana tɛ sabati fiyewu ni yiriwa tɛ yen. Yiriwa yɛrɛ fana tɛ se ka sabati cogo si la ni lakana ma sabati nin bɛɛ lajɛlen gulolen don ɲɔgɔn na. O kama jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta a ye a jira k'a fɔ terrorisiw minnu bɛ nin tiɲɛni na baara fɛn fɛn bɛ sen na Mali faamaw fɛ yaasa ka yiriwa sabati an ka jamana kɔnɔ u bɛ k'a ɲini k'o baaraw lagosi sabu lakanabaliya a bɛ balo fɛn min na o yiriwali sabatibaliya de ye. O hukumu kɔnɔna la jamanatigi a ye a jira k'a fɔ min ye dankarawale minnu ni olu bɛ sen na laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye cɛsiri minnu bɛ sen na ka siraw dilan ka bɔ Gɔmɔkura ka na Tɔnbɔkutu k'o baaraw lasegi kɔ yiriwa kana se ka sabati cogo si la. Terrorisiw bɛ dankariwalew olu caman kɛ o kuma o senfɛ kamiyon 21 u ye tasuma bila o de la nin sira in baara bɛ se ka sosoro cogo min yiriwa kana se ka sabati cogo si la. A kɛra sababu ye a sira baaraw ka se ka olu sosoro. Jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta a da sera min fana ma Tawusa baraji o dilanni baaraw bɛ senna yaasa ka yiriwa sabati. Laɲini ye fɛn min ye Mali bolo o baraji dilanni na kuranko o bɛ se ka sabati cogo min sɛnɛko o bɛ se ka yiriwa cogo min baara bɛ se ka sɔrɔ cogo min ka di denmisɛnw ma jamana kɔrɔnfɛla fɛ. Tawusa baraji nafaba de bɛ a la jamana kɔrɔnfɛla a yiriwali sababu la yaasa basigi fana ka se ka sabati Mali kɔnɔ. Tawusa baraji dilanni o fana nafaba de bɛ a la président IBK ale ka ɲɛfɔli la. O kama a ye cikan min lase terrorisiw ma o jɛyalen don. A k'u ka laɲini ye fɛn min ye k'an ka jamana dɛsɛ ka taa ɲɛ nka ko o ni a ta bɛɛ an ka jamana bi taa ɲɛ ni Ala ka diɲɛ ye. Président Ibrahim Boubacar Keïta ka ɲɛfɔli la hali bi Mali a bɛna dɛmɛ sɔrɔ o kuma diɲɛ yɛrɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ fiɲɛ yɛrɛ tɛ dɛmɛ min na o dɛmɛ yɛrɛ jɔn bɛ an ka jamana ye kabi 2013 o kɔnɔna la
Francis Sɔrɔsiw ka nali k'an ka jamana dɛmɛ tiɲɛnikɛlaw tun ye hi min kɛ jamana kan ka se ko o ko sigi senga ka o sozoro maa minnu ka ŋaniya ye k'olu bɛna anw ka jamana don silamɛya la fili sira kan ani kodɔnbaliya o sira kan o kɔfɛ Mali jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta a ye a yira k'a fɔ a bɛ waso ni an ka jamana armée ye an ka jamana armée a bɔra ka sanfɛminɛw ka olu sɔrɔ yaasa baara min kalifalen don a la jamana fa ta naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ se k'o baara kɛ ni wasa ye cogo min o kɔfɛ a ko jamana kelen tɛ yen min kelen bɛ se k'a fɔ k'i bɛ terrorisme kɛlɛ o siratigɛ de la Mali ni Niger Mauritanie ani Burkina Faso ani Tchad u y'a kanu k'u ka sew fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kelen kɔnɔ u bɛ min wele ko G5 Sahel yaasa ka lakana sabati u ka jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛbolo an bɛ don min na ko bi o ye opération olu daminɛ n'o ye lakana sabatili fɛɛrɛw ye o kɔfɛ jamanatigi ale ka discours kɔnɔ hali bi a da sera fɛn min ma o ye tungarankew ka koɲɛ minnu bɛ dogo ka taa tunga fɛ dogo o sira fɛ a ye pereperelatigɛ di kɛ k'a fɔ fɛɛrɛw olu bɛ sen na yaasa a ko bɛ se ka kunbɛn cogo min yiriwali fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan ka se ka na ni yiriwali ye o bɛ se ka jidi cogo min yaasa nin ko in a bɛ se ka dabila cogo min maaw ka se ka baara sɔrɔ u sigiyɔrɔ la a ka ɲɛfɔli kɔnɔ Senegal jamanatigi a ye foli kɛ président Ibeka ye discours min kɛ nin kɛnɛ kan lakanako bɛ kisa min na Mali yɛrɛ kɔnɔ o kɔfɛ a ye foli kɛ lakana ni fɛɛrɛ minnu bɛ sen na o kuma min ye réconciliation n'o ye jamanadenw segili ɲɔgɔn o baara minnu bɛ sen na Mali kɔnɔ a ye foli kɛ ka ɲɛsin o ma o kɔfɛ min ye G5 Sahel ye o ka laɲini bɛ se ka sɔrɔ cogo min a ka kuma ɲɛsinna o bɛɛ lajɛlen ma sigi bɛ ka boli fɛn min ka Dakar n'o ye Senegal faba ye o kɔrɔfɔ la Macky Sall ye jateminɛ min kɛ o de ye k'a fɔ lakanabaliya kungo min bɛ farafinna da la an bɛ don min na ko bi a sababu ka ca ani a nasiraw ka ca Macky Sall ka ɲɛfɔli la kungo fɔlɔ min bɛ yen ni ɲɛ kan ka sin o ma o de ye kɛnɛ kan mugu ni kisɛ ka kɛ ka terroristew ka olu jaabi fɔlɔ o kɔfɛ a ko wajibi don n'a sɔrɔ an b'a fɛ ka terrorisme de kɛlɛ mugu ni kisɛ de bɛ ta ka ɲɛsin u ma fɔlɔ o kuma bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o mugu ni kisɛ ka se ka terroristew sɔbɔ kow la fɔlɔ o kuma terroristew ka yɔrɔ si tɛ yen min kan ka to yen balo la dan kan ka kari o bɛɛ lajɛlen de la fɔlɔ Macky Sall ale ka ɲɛfɔli la a y'a jira k'a fɔ an ka jamana armée fɛɛrɛ kan ka sigi sen kan u ni minɛ min ka kan ka o minɛ ɲini ka d'u ma gɛlɛya filanan min bɛ yen Senegal jamanatigi ka ɲɛfɔli la terroristew ni dankarila u la o kuma fɛɛrɛ ka sigi sen kan kunnafoni ko sira fɛ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka renseignement di ɲɔgɔn ma a ko ni gɛlɛya bɛ yen min ye kungo ye hali bi n'o gɛlɛya ma ɲɛnabɔ renseignement ko nasira la kɛlɛ min bɛ senna terrorisme ko la siga yɛrɛ tɛ a la a daminɛ bali a bɛ kɛ bɔnɛ ye an ka jamanaw ma o kuma fo jɛ ka kɛ mugu ni kisɛ la kɔnɔna jɛlenya kɔnɔna la ka se ka u daga ci u biriyɔrɔ ye fɛn fɛn ye ka tasuma bila yen bɛɛ la o kɔfɛ jamanaw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni kunnafoniw ye ŋaniya jɛlenya kɔnɔ n'o ma kɛ ɲɛsi tɛna sɔrɔ terrorisme ko kɛlɛ la Macky Sall ka ɲɛfɔli la gɛlɛya min fana bɛ yen ni o kan ka wuli o de ye k'a fɔ fanga man ka a kɔ don o kuma cogoya si la min bɛ biriyɔrɔ di terroristew olu ma u ka se k'u ka baarajuguw ka olu kɛ ani tiɲɛnikɛ jɛkulu wɛrɛw o kɔfɛ a ko gɛlɛya laban min bɛ yen ni ɲɛ kan ka sin o ma o de ye yiriwa sabatili ni nin baara bɛɛ kɛra ka tiɲɛnikɛlaw ka o biriyɔrɔ bɛɛ nɔni cɛsiri kan ka kɛ yiriwa bɛ se ka sabati cogo min jamana den bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ yiriwa min kɔnɔ o kana kɛ maa damadɔ ta ye kalanko ni formation ko ani denmisɛnw ka baara ko o bɛ se ka waleya cogo min Senegal jamanatigi ka ɲɛfɔli la fandanya ni kunfinya o ye dusukasi yɛrɛ sababu fanba ye o ye tɔɲɔ o sababu fanba ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaw ka olu dafiri o siratigɛ la Macky Sall a ye projet de développement caman fɔ Senegal yɛrɛ fanga kɛmɛ ka ɲɛsin min ma yaasa u ka dugudenw ka dusukasi dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min Faransi yɛrɛ ka minisiri min ɲɛsin bɛ u ka armée ko ma o ye a yira k'a fɔ nafa min bɛ Senegal sigi in na o kuma ni o kɛra san o san laada ye a sigi bɛ bɔ ka ben nafaba de bɛ a la yaasa ka da don farafinna yɛrɛ kungow la farafinw yɛrɛ k'u da don u ka kungow la yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw sɔrɔ cogo min Florence de Parly Francis Sɔrɔsiw ka minisiri a ye layidu di k'a fɔ min ye Faransi jamana ye ŋaniya tɛ olu la k'a fɔ ko u bɛ u kɔ don farafinw na gɛlɛya kɔnɔna la u bɛna to cɛsiri la basigi ni lakana bɛ se ka sabati farafinna cogo min
o kɔfɛ a ko terrorisme kɛlɛli o bɛ tɛmɛ sira min fɛ o ye yiriwali sabatili ye ani mara kɛcogo ɲuman kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ ko Mali sɔrɔ Jira ye anw bonya koba ye Maliba anga Maliba anga Mali ye kalan jamana ye anga Maliba ye hina jamana ye ubulwa bani min an balimaw min bɛ tali kɛ an ka jamana sɔrɔsiw minnu bɛ yen ni u minɛnen don ko bererujuw ka tununi ko la berevermusow fana wulilen don ka u jɔ u cɛw minɛnen don bolola a ka ca ni san 3 ye u tɛ kiiri u tɛ bila sariya dun ko n'i ye maa minɛ bilankɔrɔ la a mana tɛmɛ san 3 kan a tɛ kiiri ani bilali de ka kan sisan ma lamɛnnikane kunun ko o tun bɛ maison de la presse la hakili la kosɛbɛ u ka sigi kɛnɛ kan jɔn ni jɔn tun bɛ yen ɲangi an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ i da bɔra ka sama cogo min kunun ko bereveri musow les collectifs des femmes militaires et paramilitaires u farala ɲɔgɔn kan ka lasigi dɔ kɛ kunun ko maison de la presse la n'i ye jateminɛ kɛ u delila ka bɔ plateau in sanfɛ yan nɔ o ye a yira k'a fɔ u cɛw u minɛnen don san 3 fo ka taa se san 4 ma o kumana u tɛ ka bila ni dun ye mɔgɔ minɛ sariya ye min fɔ o ye san 3 de a bɛ bila ou bien a bɛ kiiri o kumana kununko farala ɲɔgɔn kan an ka jamana in politique mɔgɔw tun bɛ yen général Dayiru Danbele ale yɛrɛ taara turu cɛ a tun bɛ yen Dayiru Danbele taara turu cɛ ka bɔ sabula ale bɛ contrôle judiciaire kɔnɔna na mais a tɛ kaso kɔnɔna na ka taa se docteur Umaru Marigo ale fana tun bɛ kɛnɛ kan kununko ka taa se politique mɔgɔ wɛrɛw ma minnu tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye u ka kutɔkulu yɛrɛ a ɲɛma ni o ye madame Danbele Madina Sisoko ale ye kɔrɔfɔta a ye kuma caman fɔ u ka sigi kun ye min ani u ka déclaration min ni u y'a kɛ u ka laɲini min ye u ka déclaration kɔnɔna na madame Christophe Danbele ale ye o déclaration ale ye o kalan o ye déclaration min kalan an kan kuloma jɔ la anga Mali kalan jamana ye anga Mali Islame jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali kunyumando Maliba anga Maliba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sera kɛnɛ in kɔnɔ bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka journalistes fo u nana an ka wele jaabi a diyara an ye anw ye muso jɛkulu ye minnu cɛw nɔ minɛnen don n'u b'a fɔ ko affaire Bere Rouge an cɛw nɔ minɛnen don ka da o de kan an cɛ ninnu u dɔw bɛ Bamako kan 1 na gendarmerie la dɔw bɛ Manantali dɔw bɛ Selenge dɔw bɛ Marakala o sɔrɔla mun de fɛ a sɔrɔla an balima finitigilaka dɔw olu de wulila ka taa k'u bɛ taa fanga yɛlɛma kura kɛ o ɲɛmaya tun bɛ Adina Gindo a n'a tɔɲɔgɔnw de bolo a donni kama an ka politiki ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu de faral'u kan k'u kɔkɔrɔma dondo an y'a ye k'a fɔ an ka sariya sɛbɛn n'i y'a ta k'a lajɛ u ko n'i ye san 3 kɛ kaso la n'i ma se ka kiiri a ka kan i ka bila an y'a ye k'a fɔ Adina Gindo a n'a nɔfɛmɔgɔw olu bilala liberté provisoire la an bɛ hakili jiginna kɛ k'a fɔ ko Adina n'a nɔfɛmɔgɔw olu tatɔ ka taa nin kɛlɛ in na u ye an ka mɔgɔ 19 de faga o mɔgɔ 19 surasiw b'u la civiliw b'u la an ka mɔgɔ 36 o de banana an bɛ mɔgɔw hakilila jigin fana k'a fɔ an ka mɔgɔw tɛnɛn tɛmɛnen n'o de ye le 6 novembre ye an ka mɔgɔw ye dumuni bila kɛ ka ji bila kɛ ka se dimanche ma le 12 novembre o tɛmɛnen kɔ anw muso jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan n'u cɛw nɔ minɛnen don nin kɔɲɛ in na an bɛ bɛn de kɔ ani tiɲɛ kiiri ka kɛ a kɛcogo la o de kama an bɛ wele bila an ka président Ibrahim Boubacar Keita ma n'u b'a dɔn k'a fɔ ko kiiri in kɛli ka gɛlɛ u ma an b'a ɲini u fɛ u ka an cɛw labila sabula n'i ye mɔgɔ minɛ san 3 an ka Mali sariya y'a yira k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ minɛ san 3 n'i ma se k'a kiiri a ka kan i k'u labila donc an b'a f'a ɲɛna a ka an cɛw labila n'u y'a dɔn ko kiiriw kɛli ka gɛlɛ u ma u k'u labila ne bɛ bɔ kuma na yan ne bɛ mɔgɔ hakilila jigin 30 avril min nana cogo min na fanga yɛlɛma kɛra le 22 mars 2012 fanga yɛlɛma kɛlen kɔfɛ an ka kampara kɔnɔ Bere Rouge bɛɛ tɛ mais jamakulu dɔw de kun don o ɲɛmɔgɔya kun bɛ Adina Gindo de bolo bon ale y'a yira a n'a nɔfɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko fanga in yɛlɛmana k'a ma bɛn u ma le 16 avril ani Dayiru yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye Dayiru k'a ma
ko Abdina ke ebe mun de ko fanga yelemana ka ma be alema ale be aya kungolo de nɔfɛ Dayiru ko ama ko an be yɔrɔ min na ko jamana in ko kɛlɛ be jamana kɔnɔ aye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in bɔ bolo la ama kuma in bila le 20 avril 2012 o y'a sɔrɔ jɔnkuna de kun ye président par intérim ye a ka secrétaire parti a ka conseillère dɔ kun be yen ni u b'a fɔ ma madame Soumare Aminata ale sera sécurité d'état directeur ma a y'a fɔ a ɲɛna a ko ko mankan dɔ bɛ ka bɔ bureau rouge fan fɛ k'u wele u ka kuma u fɛ u y'u wele u kuman'u fɛ o bɛɛ la u ma kɛlɛ in bila le 20 u ye Eloi Togo ci a ma parce que Eloi Togo de la ka kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye ka tɛmɛ u ko peut-être a tɛna ban u ka kuma ma u ye o ci a ma k'a fɔ a ɲɛna ko jamana in bɛ bolo min kan a man kan finitigiw yɛrɛ daba ka bila ɲɔgɔn na donc u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ la u ma kɛlɛ in bila le 27 avril 2012 u tilala ka Eloi ci a ma tuguni ka taa fɔ a ɲɛna ko a ka kɛlɛ in bila ko kɛlɛ an bi wagati min na kɛlɛ man ɲi ani ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ la a ma bila ko kɛra le 30 avril don u ye Eloi Togo ani colonel major Fane u y'olu ci a ma tuguni ka taa fɔ a ɲɛna ko a ka kɛlɛ in bila ko jamana mɔgɔ tɛ surasiw ka u yɛrɛ dama ka kɛlɛ la sisan a y'olu fila minɛ u y'olu minɛ k'olu siri ka datugu da la ka sɔrɔ ka yɛlɛ Kati yan'u ka yɛlɛ Kati u taara aéroport la u ye an ka mɔgɔ dɔw faga yen nɔ u nana ORTM na u ye mɔgɔw faga yen nɔ ka yɛlɛ Samɛ ka mɔgɔw faga yen nɔ fo ka taa se Kati ala y'a kɛ u selen Kati parce que nin ko in na politique ɲɛmɔgɔw kun bɛ k'a dɛmɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔw fana kun bɛ yen nɔ olu kun bɛ k'a dɛmɛ o jamana fila kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Burkina ani Côte d'Ivoire ye an b'o fɔ ka da mun kan olu ka téléphone numéro a b'an bolo yan ka fara Faransi ka Faransi défensif ka lasigiden n'o de ye Bateski ye donc olu de kun bɛ k'a dɛmɛ ko in na kɛlɛ nana tiɲɛ bolo min na a ko k'u kana ale wele tugun ko kɛlɛ tiɲɛna ale bolo donc o kɛlen na ala y'a kɛ u kɛlɛ tiɲɛn'u bolo donc fagali kɛra côté fila bɛɛ lajɛlen na anw y'a ye k'a fɔ anw de ka dossier donna fɔlɔfɔlɔ an ka plainte de donna parce que mɔgɔ minnu fagara anw fɛ yen finitigiw b'u la civiliw b'u la et puis u taara mɔgɔ minnu agressé olu kun tɛ prévert dɔrɔn ye policiers b'u la gendarmew b'u la hali bureau rouge dɔw b'u olu la donc o kun ye armée bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan o kɛlen kɔ donc sisan u nana u ye an ka dossier de ta ko o de don ba la parce que an y'a ye an ka dossier bɛ ta wagati min na ministre Bacili de kun ye ministre ye ale Bacili kelen de kun ye bureau rouge ka avocat ye fɔlɔfɔlɔ yan'a ka kɛ ministre ye donc ale de nana an ka dossier ta anw y'a ye k'a fɔ kiiri kɛra kiiri fankelen ye. sisan ma lamɛnni kan ne ninnu ka nin problème yi hali a kuma fɔ man di da la. armée kelen kɔnɔ bureau rouge bureau vert nka jɔnni nɔ ye nin ye Mali politique maaw kosɛbɛ armée politisera ka politique armée kɔnɔna na nga yɛlɛ fanga na dɔrɔn kama u taara jamana sɔrɔso minnu kan ka jamana kisi ka t'olu kɛ ɲɔgɔn jugu k'olu su ka bila ɲɔgɔn na hali sini a problème ma ban ne ko Mali ka nafa jumɛn de bɛ ninnu minɛni na ka datugu walima ka taa manamanakan wuli ko kiri foyi maa fila kɛlɛla n'i bɛ kiri kɛ i b'u fila de minɛ wa ou bien i bɛ taa dɔ de minɛ parce que ko o de ye dɔw ni dungɔ ye kabako tɛ yan ni don min na ne taara brevɛriw ye jigiko filanan min kɛ Kampala la ne taara wula fɛ ka taa blessew lajɛ Kampala kɔnɔ i b'a dɔn ne taara fɛn sɔrɔ ye a ye ne dabali ban maa minnu blesselen don bureau rouge dɔw tun b'a la bureau rouge dɔw somɔgɔw b'a la maa minnu n'an b'olu fo i b'a dɔn u kɔrɔw u dɔgɔw u balimaw garde national mɔgɔ b'u la voilà brevert b'u la gendarmew b'u la policiers b'u la ka taa jamana fan bɛɛ ɲami ko brevert pour moi du kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ du dɔw bɛ yen nɔ brevert bɛ yen bɛ yen garde bɛ yen polisi bɛ yen du kelen kɔnɔ mun b'olu kɛ ɲɔgɔn jugu ye minnu ka fana objectif ye kelen de ye n'o ye Mali territoire de politique mɔgɔ a bɛɛ ye politique mɔgɔ de politique mɔgɔ dɔrɔn de ka janfa ye nin kana ɲini yɔrɔ si politique mɔgɔ dɔrɔn de don non jɔnkuna tun ye u bila u ka yafa ɲɔgɔn bolo di ɲɔgɔn ne t'a dɔn mun taara wuli tuguni ka taa fan bɛɛ kɛ manamanakan ni kuma kirikara fɔ jamana bɛ nin yɔrɔ in na en même temps an bɛ k'a ɲini ka armée diviser ka taa fɛ et puis min yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ kan détenu ninnu u bɛ ka sa kelen kelen de u bɛ ka sa kelen kelen de
fila sarula kelen mi ami wati mna sisan o opéré la abi wotoro kono abaga a opéré o ya taka bla infirmière o ya opéré kana nayi kan infirmière la ka da non yoro la sana konteo même pas 2 heures Fusine Jara même pas 2 heures o ya taka bla wotoro no ka kono ka ta bla ka suli kono oh ninko fa John ne ka krofo be ni kɔfɛ kɔrɔfɔ dira présidente ma ani madame Konare olu fana ye jaabi dɔ kɛ an bɛ se ka kuloma jɔ fana jamana ye anga mali baye hina jamana ye ubulwa bani minali imani limani yati soro horonya ko anga mali ye kala jamana ye anga mali ye islame jamana ye. Je suis madame Konare Lafia Diara, épouse du capitaine Konare. Et je vais répondre à la question de monsieur Oumar B. Sidibé. Et monsieur Oumar, vous savez la vérité, on a beau la cacher, un jour, elle va jaillir comme un volcan. Et je crois que ce jour est arrivé. Ce n'est plus une affaire de justice, mais plutôt politique. Et donc, ko ibeka beka sira ayani. Ame mi fo otiginyana. Ibeka ka kofle doni doro. Binale be kasira ayanye niko joni kunandi ko sababu no maninga be jamala ya ni maninga be jamala o kan na me ko sebe be ko maninga ka fari mate jamfa fe ka e jamfara ya no kibla assemblée la katla ki jigi duguma o mu bo kibla kata ko ko ali camera te jogo flakika ni chen nu de abo wo ko na pa san korota binia ta buruji be ta pensali nunu de pas di sacrifier mo ko kele se ko la de atete Musa mina kelen se ka ke ali ne Musa kelen bla ballon tan terrain sanfɛ ko atete ka na mina tise ani jama de ate aya anya welo de kama o amba bede akungu na nyenye ke amba bede aya kelen ta aya ni mo de do u ka sabali u ka politique bo armée la u ka politique voilà ne be bo kuma la ne be fa ko informe non moi je Konare mi fo ne bino dafa ambalmake Oumar B. Sidibé alors ko dans mon discours ko ne ko ibeka ka dossier ta bras le corps ko qu'est-ce que je veux dire par là ou bien amode ni ngalke ni yaye ango ibeka ka dossier ta bras le corps parce que anye munu salo dronge ni sala ngo fara nyonga o aso anye turu ke da chamana ministre de la justice mi fleni avant que ale ka ministre de la justice ale bien général Ibrahim Dailouka avocat. Donc le premier mémorandum qui a été produit, ce sont ses œuvres, c'est lui qui l'a fait. Donc le dossier qu'on a carrément mis, on y en a comme moment. Antara, ako madame, mes chères dames, allez-y, il n'y a rien dans le dossier est vide. Dans mes propos sur les antennes, j'ai dit que n'y a mais avocaya, ça m'a va sur la balane no yorod me. Amin la touni, antara c'est ministre de la défense qui m'a. Anya wele, n'a mbakobala, aya en reçoit. Aya en reçoit domi, ministre de la défense yere kumbei, aka chef d'état-major général kumbei, aka conseiller juridique kumbei, aka ségal kumbei, aka chef de cabinet kumbei, aka inspecteur général kumbei, général Poudjougou, général Bemba, colonel-major Daou, général Salifou Kone, Poudjougou bere kumbei, ado. Yoro ni go armée la kini kuma fo i dai o che damado yeji o ne se mi kolokari donc ni andara kata anu nyinga question damado be anya fo o nyala akoko angata kalebi encore en wele do were ko jabi do be kabino de ko suno ko au niveau de la défense ko dossier to lu bolo ko foiti dossier kono maintenant ni ya jatemne anga to rasin mun fleni am bebi fala am bebi bala mu façon yoro be ministère de la défense ka fo u didu ba do dutiya ala o kalfa ministère de la défense ma ministère de la défense ka jabi kelani ko fayena ministère de la justice ale nyanga ko kay ale ka jabi kelani maintenant ni ebo envoyer ça qui est blanc placé là ni problème là qui ka tani ngali ke il kunti yorod mais il m'a fait défense il t'a défense là au jabi kelani il t'a justice là au jabi kelani maintenant il t'a ni alors que dans les textes on nous dit que le président est le chef suprême des armées et il est le président du conseil de la magistrature au Mali. Ama kalame texte le yemi fa oye. Maintenant quand tu regardes un jugement de ces gens, pour voir le scène, on m'a pas prison balaya, juge mais yo ka jugement ke. A adora pas du mena ka ke. Achala tout man. Au flenier, lui est élu. Agdi fere be o élu no, o bi assemblée là, ou bi alisini ni mo maso bi na meta grand hôtel là oui. Ndom de ka jugement ke. Et pourtant, les gens ont été lapidés, les bras ont été coupés,
Quel est ce juge au Mali qui a rendu ce jugement qui ne peut pas rendre notre jugement? Depuis le débat, depuis qu'on a commencé, la seule chose que nous on a demandé, il y a quelqu'un qui a posé cette question, peut-être sa question a sa réponse ici. Depuis qu'on a commencé, la seule chose que nous avons demandé aux autorités, aux personnes à qui ce dossier est confié, c'est de rendre un jugement s'ils savent qu'ils ne peuvent pas, de libérer nos gens qui sont détenus illégalement. Nous, on n'a pas dit que qui a raison, qui n'a pas raison, on demande de tenir le jugement. Depuis que nous sommes au Mali, quand est-ce que vous avez vu un détenu qui se lève et qui demande aux autorités de me juger? Pas un jugement, mais on ne t'a rien jugé. C'est ça, la menkane Ninkiri Tike, Ninkiri Tita Roshi. Muna Ibeka tumbi CNRD la. Maître Konate tumbi CNRD la. Ma chaman be pangachuna abe tumbi CNRD la. Kunu présenté au defo ko ni kiribeke ni mina critique sera ke ku yere ba kundo vidéo be son be avec clé ko bulo abe prévu suku be mo bulo Ibanjai mo munu me dunga boke Ibanjai Smela Sisi Cheblindramé jamana ci ceble kasta se murbu sirbeun num bed tunye beruju ka am se ga beru abdin ka côté la beruju côté o mo be ka kuma inke bere ko beruju côté abdin ka côté la ne kono bolo malien kanga nyini di ibe kan nuni smela nunde ka ki juger ulu de armée bla nyoko fagala ulu de ye jamana bla wuli ka jola ka fitne da dunta armée yɛrɛ dɔrɔn tɛ yɛrɛ armée ka mankan mana wuli mɔgɔ caman ni bɔra la voilà civil mi sara la si mɔgɔ minnu somɔgɔw sara u kan ka plainte do politique mɔgɔ ninnu il y a eu des morts voilà olu yɛrɛ fɛnɛ parce que Mali sigilen on est en train d'oublier les vrais problèmes voilà surasi tɛ dɔwɛrɛ ye ordre dira ko ka taa minnu caman taara kɛlɛ in na u t'a dɔn min don a fɔra de ko mission bɛ yen a banna u taara fɛn na surasi tɛ o minnu y'u bila la a ɲɛmɔgɔw les chefs militaires a banna ani politique mɔgɔ minnu y'a bila la malien kan ka taa plainte de don ninnu kama baara banna ninnu de kan ka kiri o de ye problème yɛrɛ surasi tɛ dɔwɛrɛ la ordre exécuté ko militaire la n'a fɔra ye nin kɛ i b'a kɛ fɔlɔ foyi ɲininkali t'a la donc pour moi i bɛ ka ninnu Sumelaw Moribo Sidibew ninnu ne m'a f'i ye n ko Mali ni jugu bɛ Mali la politiciens don faut que les gens comprennent ça kosɛbɛ ni jugu bɛ Mali la politiquement ninnu don et puis m'a fɔ ko a y'u bila dɛ a y'an ka mɔgɔ bila o ma b'u da ko a ye kiri de kɛ n'u jo b'a la u ka bila n'u jo t'a la a k'u bila kaso la tuguni o kiri tɛ ka se ka kɛ f'a bɛ k'olu garder olu bɛ ka taa sa kelen depuis Sikaso et puis u bɛ ka sa kelen fɛnɛ de Sikaso jugement kɛyɔrɔ la depuis jugement dayɛlɛ don fɔlɔ ne Congo nin kiri tout porte à croire k'a fɔ ko complicité tun bɛ yen parquet la ko kiri a ma dayɛlɛ kɛ kiri kɛli kama voilà u ye prétexte de ɲini dɔrɔn pour que a ka fɔ k'a dayɛlɛla ka wuli ka mana da mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn sinon n'i ye procureur ka mouvement ye Sanogo n'a ka mɔgɔw nalen garde minnu b'u kɔ o garde ye jɔn ye ali scénario an t'an da don kuma bɛɛ la anw yɛrɛ kɔni tun bɛ an ka woni kɔnɔ anw bɛ yɛlɛ de la ne ko n ko nin ko in filɛ nin ye n ko an kana yɛrɛ sɛgɛ koyi an kɔni bɛ taa ka segin la ko mɛ n ko nin bɛ kuncɛ fo kalo 6 est-ce que a ma janya ni kalo 6 yɛrɛ sisan kalo 6 wa parquet yɛrɛ ka nin kiri dɛlɛ ka ni san kelen ko nafolo donni na novembre 2016 procureur n'a ka mɔgɔw ko seerew bɛ min ko non k'olu tun ye seerew jɔ yiri kɔrɔ fan dɔ fɛ ko u bɔra k'u ma seerew ye bilen voilà et puis depuis kuma fɔra dɔw y'u ka wele cɛ ka taa so fɔlɔ min ye problème yɛrɛ ka a lajɛ kɛ olu bɛ ka kɛlɛ kɛ ko ka kiri bolo da procureur kura min nana Mayiga ko papier foyi ma labɛn fɔlɔ ka taa fɔ détenu ɲɛna o bɛ grève la fɛn na ko k'u ka dumuni kɛ malien sɛgɛn bɛ dɛ k'u ka dumuni kɛ ko sabula ko papier foyi de ma labɛn kiriko in na fɔlɔ après 4 ans de détention ne y'o de fɔ n ko malien sɛgɛn bɛ dɛ wa n'i ye dɔw yɛrɛ ɲininka olu fana ɲɛna ko Sanogo bɛ kaso la il suffit seulement d'aller à Selenge pour que k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la malien sɛgɛn bɛ dɛ mais peut-être Nyang peut-être Sanogo tɛ kaso la mais il y a d'autres aussi il y a d'autres qui sont en prison dɔwɛrɛw bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ kaso la peut-être minnu ka coalition voilà coalition tɛ sara fila sara yɔrɔ Sanogo tɛ kaso la fila sara kosɛbɛ
dɔw bɛ n'o mangenali sisan a bɛ a banabaatɔ bɛ sulili kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ n'o minnu bɛ nɛrɛdugu wɛrɛw la donc gɛlɛya bɛ mɔgɔ wɛrɛw fana parce que il n'y a pas que Sanogo mɔgɔ wɛrɛw de fana bɛ n'o Sanogo n'a ka mɔgɔ de don c'est vrai voilà c'est vrai mais e kɔni bɛna min fɔ dɔrɔn ni ko in ko politiquement dɔw tun bɛ yen wa Umar Mariko tun bɛ yen ale tun bɛ yen docteur Umar Mariko a kumana yɛrɛ a ye min fɔ an tɛ an tulo ma jɔ an k'o lamɛn. Félicite, chère dame. Aoula Kaoujo, à Djeraounie, à Bena Aouma. Il était temps et vous avez trouvé l'opportunité Kaouli, Mbaoufo, Kaouali Mandon. Aoula Kaou Tchesri, Aou Tchemounie, A Tchouya Mali de Yi, Ouya Mali de Yi. Donc, acte Machoui Taoufé, Kungorba de Baoufé, Wa Mali Moussobe, Ka Kungorta de Do, Aka Kungorta de Kadamouka, parce que le 30 avril, ni Fola, 30 avril, ni Yafoka, Fese, Mali Kokono Kunkma Kunte, Mali Kokono Kuma Kunte, Dingali de kera Malika. Oroni na 30 avril ni Malien fɛn ni bɛ Mali fɛ I man ka sigi ka ko in to nin cogo la tan. Filanan ye min ye n bɛ min fɔ k'aw jansa aw cɛw jugement walima bilali o kuma tɛ yen bilali kuma de bɛ yen. Bilali kuma min bɛ yen o ye de ye sariya lakika ye. Sariya ko san 3 I bɛ kiiri walima I bɛ bila. San 3 tɛmɛna o tuma bilali ko kuma de bɛ yen. A bɛ kɛ liberté provisoire ye sa wa? A bɛ kɛ aw bilala pewu pewu de ye sa wa? Bilali ko kuma de bɛ yen. O la ne b'aw fo ka journaliste fo wulikajɔ tuma sera an kɔni kunu bi an b'aw kɔ sini fana an b'aw kɔ ko jamana in ka sumaya jamana in tɛ se ka sumaya ka ngalon to dibi la wa cɛ tɛ muso tɛ a kana ɲini yɔrɔ si a kana ɲini juge kunda a kana ɲini mɔgɔ si kunda Ibrahim Boubacar Keita cɛ tɛ muso tɛ dɛ maréchal y'a fɔ n bɛ bɔ kuma la o yɔrɔ la bere rouge ko tɛ bere vert ko tɛ an ye bere rouge ye an ye bere vert ye politique mɔgɔ kabini an ye 92 kɛ fo bi u bɛ mɔgɔw kari ɲɔgɔn na n b'a fɛ ka n sinsin yɔrɔnin kan u bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na n'i ye donna civiliw ka parti kɔnɔ k'u bila ɲɔgɔn na u bɛ fara u bɛ ɲɔgɔn neni u bɛ ɲɔgɔn lajaba n'i donna sɔrɔsiw kan k'i b'olu fara su de bɛ bɔ banabagatɔw de bɛ bɔ o de kama a bɛ fɔ k'an ka politiko nɛmɛnɛmɛ sɔrɔsi kunda wa n'i donna u ni ɲɔgɔn cɛ k'u bila ɲɔgɔn na ni su min bɔra o ye ka su bɔlen e min nana k'i ye kiiri kɛ Ibrahim Boubacar Keita y'a fɔ ni tun b'a dɔn ko ninnu ye ɲɔgɔn faga ta n tun tɛ sɔn ka kɛ Mali président ye wa n'i bɔra kalama Umar Mariko ko comme i bɔra kalama k'u ye ɲɔgɔn faga o tuma e k'i sen bɔ présidentiya la c'est très simple i bɛ se ka démissionner il peut vraiment démissionner si tu sais que si tu ne savais pas que les gens se sont entretués si tu le savais tu n'allais pas être porté par les militaires maintenant que tu l'as su alors tu rends ta démission c'est aussi simple fana ye hɔrɔnya de autrement ce n'est pas une histoire de béret rouge ce n'est pas une histoire de béret vert c'est une histoire profondément politique et la justice vient de montrer ses limites et les limites de la justice aujourd'hui veut que ceci rentre purement et simplement à la maison. Tous, c'est à la justice de trouver la forme. J'ai fini. Merci. Merci beaucoup. An balimaw nin tun ye honorable Omar Mariko ale ka ɲɛfɔli ye nin kɔrɔfɔ la n'ala sɔnna ma ni kibaruya wɛrɛ minnu sɔrɔla a ko la u bi da aw tulo kan ɲɔn tɛ kunnafoni lase sɛbɛnw ye a yira k'a fɔ ko sɔrɔsiw labɛnnen don u fununen don dumuni na o kuma fɔ ka se bi tarata la u tɛna dumuni kɛ wa ko ni u ka laɲini ma sabati o kuma dumunikɛbaliya in bi to senna sa fo kudayi an bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka a basigi ka hakili ɲuman di faamaw ma anw bonya ko baye Maliba ibe dina nyini Qur'ana kalamba nyumande nyini Maliba segere ibe dina nyini Allah kira bunya ba nyumande nyini Maliba segere ibe dina nyini ibe dina wajuli laude nyini. An balimaw min bɛ tali kɛ mois de la solidarité ni octobre kalo in a tun dira min ye sherifikɛ ma Serif Usman Madan Haidara baara minnu kɛra kɔnɔ baara kuncɛlen kɔfɛ baaraw kɛra kɛcogoya minnu na a ye kunnafonidilaw wele ka fara Mali yɛrɛsaamɛw ka jɛrɛtɔnba ɲɛma Imam Mahmud Diko kan ka ɲɛfɔli kɛ a kɔrɔfɔw la Sisama Lamini Kane min ye kunnafoni ye e ye jateminɛni kɛ a la kosɛbɛ Abdul Niang i n'a fɔ y'a fɔ cogo min sibiri tɛmɛnen Serifukɛ ye Mali silamɛw fara ɲɔgɔn kan Imam Mahmud Diko ka taa se AMP ɲɛmɔgɔ ka taa se imama ka taa bila UNAFEM a ye u fara ɲɔgɔn kan maison de la presse la bonya min kɛra ka ɲɛsin a ma ko bonya bɛ mande bonya masegin fana bɛ mande sabu mois de la solidarité a parrainage taara ka di Serifukɛ ma nka silamɛw m'u sigi k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen wulila ka dɛmɛ ta
ka ɲɛsin a ma Mali alisilamɛw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan 9 ani buruburu y'o di Serifukɛ ma k'a ka yɛrɛ dɛmɛ ni o ye Serifukɛ yɛrɛ y'o fara 100 ani 20 ani kɔ de kan Mois de la solidarité k'a kɛ 20 ani 5 ani 100 ani 20 ani 5 kosɛbɛ 9 faralo ka min bɔra silamɛw ka dɛmɛ na kosɛbɛ o kuma na Mois de la solidarité a kɛra ni musaka de o kuma na a kɛra cogo minnu na mɔgɔw ye Serifukɛ dɛmɛ o kuma na baara n'a ma ɲɛ k'a kun cɛra hɛrɛ la ka taa bonyamasegin kɛ sigin a kunba tun ye o de kɛnɛ kan kɔrɔfɔ dira Imam Mahamudu Diko ma ɲininkaliw sira fɛ Imam Mahamudu Diko a ye ɲininkaliw dɔw jaabi jamana yɛrɛ mɔgɔ bɛ fɛn min na sisan ni o ye bɛn ani kelenya ka dusukun kɛ ka ɲɔgɔn minɛ jamana tɛ taa o kɔ a yira k'a fɔ solidarité yɛrɛ bɛ o de fɔ o de solidarité yɛrɛ solidarité tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye wa kosɛbɛ solidarité yɛrɛ ye o de ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka dusukun kɛ ka ɲɔgɔn minɛ solidarité tɛ tɛmɛ o kan a ye o jaabi a y'o kɛ ɲininkali dɔw la an bɛ se ka kulomajɔ fɛ yanni an ka kɔrɔfɔ di Serifukɛ ma ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ yɛrɛ la mu jamana yɛrɛ bɔ a la po ɲɔgɔn minɛ ye wajibi de ye parce que fɛn in réponse wɛrɛ t'a la ɲɔgɔn minɛ kɔ a tɛ se ka solution t'a la ni ɲɔgɔn minɛ tɛ solution kelen min bɛ nin jamana in kibaruya la min b'a la bi gɛlɛya min b'a la o de ye ɲɔgɔn minɛ ye o de y'a réponse ye dɛ ni ma réponse y'a la nin tɛ nin ye fɛn o fɛn kɛ ni jamanadenw dusukun tɛ ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn i ka se ka solution sɔrɔ a la ko in dun n'an bɛ Bamakɔ yan peut-être an tɛ ko in faamu kosɛbɛ an bɛ dɔ de mɛn an bɛ dɔ miiri mais n'i taara jamana kɔnɔ en profondeur i b'a dɔn ko in a crise a bɛ profondeur min na bon jamanadenya ni responsabilité ni masuliya ni silamɛya o b'a wajibiya anw ka bi an ka violence k'an yɛrɛ kan o ye ka wajibiya i yɛrɛ kan hali ni ko dɔ bɛ yen i k'a kun min ye ɲuman ye jamana ma i ka taa o ma ala ye maa dɔw mankutu kuranna la k'a fɔ ko alijana buli a ye fɛn dɔ fɔ o ye ko in ye ko ba de kɔrɔba de bɛ ko in na o tɛ n dimina dɔrɔn non والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس e kuma ba de ye n'i ye ko in ta kuranna kɔnɔ k'a lajɛ parce que hadamaden jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen ka fɛn dɔw kunu ka violence k'i yɛrɛ kan o ye jihadi de ye ka yafa mɔgɔ ma o waatiw la o ye jihadi de ye n'i y'a ye fɛn min bɛ se ka alijana di maa ma o tɛ fɛn jirinin ye dɛ parce que fɛn bɛ yen n'i m'a kɛ a dun masuliya yɛrɛ la a bɛ se ka wolo fɛn min na n'i taar'i sigi k'a jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ni sera k'i ni karaba ka se i ni la ka i ni kɛlɛ ani fɛn ka kan ani alijana k'a fɔ ko ni alijana ka kan i b'a dɔn k'a fɔ ko min don tiɲɛ yɛrɛ la kɔrɔ b'a la kuranna b'anw hakili jigin o la anw ka kira b'a jira k'a fɔ ko cɛfarinya tɛ i ka mɔgɔw ta k'u pɛrɛn dugu ma ka kuma jugu f'u ma mais maa min bɛ se ka i ni karaba k'i ni kɛlɛ i funu kuma que jamana in b'o da kun de la bi il faut que bɛɛ lajɛlen k'a ni kɛlɛ funu minnu bɛ yen furukufuruku minnu bɛ yen ɲɔgɔn faamuyabaliya minnu bɛ yen n'o ye hadamadenya taalan dɔw ye mais période dɔw bɛ yen responsabilité kama bɛɛ ka kan k'i ta in kunu an k'an ɲɛsin ko in ma c'est la patrie qui est en jeu c'est la patrie qui est en jeu wallahi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o la c'est la patrie qui est en jeu ko min bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ yɔrɔ min na o ye jamana in barajuru de ye jamana segu jamana o ye jamana in barajuru de ye n'o ji bi jabara ka o nɔɔni k'o don ɲɔgɔn na o ye jamana ko bannen n'o ko bɛ sen na jamanadenw ka kan ka hakili dɔ sɔrɔ u ka kan ka faamuya dɔ sɔrɔ an yɛrɛ dama ka kan k'a lajɛ n bɛ profiter yɛrɛ nin na vraiment k'a fɔ n dɔgɔkɛ k'a fɔ leader religieux bɛɛ lajɛlen imama président bɛ yan amisi président bɛ yan ijima bɛ yan bɛɛ bɛ yan inafɛn bɛ yan alors tɔ minnu bɛ yan ani min yɛrɛ fana tɛ yan bɛɛ kuma in ɲɛsinnen bɛ bɛɛ ma i b'a falloir hali n'a kɛra journée kelen ye ka réflexion dɔ kɛ k'a lajɛ nin fɛn an bɛ se ka réponse jumɛn sɔrɔ k'a kɛ min bɛ nasiya kura don jamanadenw na nasiya o kɔrɔ ye il faut nécessairement ça parce que jamana mago b'o la bi voilà moral un réarmement moral hali anw ka jamana sɔrɔsiw bɛ taloni min kɛ dɔwɛrɛ tɛ o marifa in u bɛ taa cili la fɛn wɛrɛw don mais quand tu n'es pas moralement armé ihbatu nafsi n'a donna hadamaden dusukun na dɔrɔn o y'a ko tiɲɛnen bon jamana armé tɛ se ka jɔ tant que u m'a ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen jɔlen b'u kɔfɛ donc jamana mago bɛ réarmement moral la bi
aw bɛ réfléchi k'o lajɛ mois de solidarité de do a bɛɛ bɛ don solidarité kelen in kɔnɔ ani ɲɔgɔn minɛ kelen in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ya rabbi an ka jamana ala k'a basigi ala k'a lafiya ala k'a hɛrɛ caya Chérifukɛ an bɛ dugawu k'a ye parce que a ye kɔrɔ di mois de solidarité ma a ye envergure d'an ma a ye fɛn caman di mois in ma an yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan an ka o bɛɛ ye solidarité manifestation sugu dɔ ye min ni jamana in mago b'a la bi o hakilina ni ayiwa sen yɛrɛ la ani ŋaniya ɲuman ka ɲɛsin mɔgɔw ma ni o kɛra o sababu ye vraiment an bɛ dugawu k'o la kosɛbɛ an bɛ dugawu k'o la kosɛbɛ k'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka san wɛrɛ ta jira an na hɛrɛ la jamana ala k'a basigi hali bi ala k'a hɛrɛ caya hali bi ala ka lafiya di jamana ma sijan ni kɛnɛya yarabi ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma jamana basigi k'a hɛrɛ caya murankɛ i ni cɛ i ni baraji i ni cɛ i ka bonya na yarabi hali bi ala ka an to ɲɔgɔn ye ala k'a bonya to n kɔnɔ ya rabbal alamin ala k'a to n kɔnɔ ala k'a to n kɔnɔ ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisama Lamine Kane nin tun ye Mali alusilamɛw ka gɛrɛtɔnba ɲɛmaaba ye kosɛbɛ a ye dantigɛli min kɛ nin kɔfɛ ko Chérifukɛ yɛrɛ kɔrɔfɔta kosɛbɛ ɲininkali kɛra la mois de solidarité yɛrɛ u ye wulikajɔ minnu kɛ nafolo minnu ni fɛn minnu taara la a ye walawalali kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a walawalali ma janya a kɔni a bɛ ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ an ka lamɛn. Karamɔgɔ i ni yantuma ma saba i bɛ se k'a datugu jumɛn de fɔ an ye solidarité alhamdulillah a kun cɛra ala sɔnna fana a kun cɛra hɛrɛ la Mali silamɛ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ ma to kɔfɛ an kun bɛ o kɛnɛ de kan ka foli di a yɛrɛ journalistw ma ani ka foli di mɔgɔ ye an dɛmɛ nin baara in na ka taa Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔ ka Faransiw Italiw diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an tɛ se ka yɔrɔ kelen ta tɔgɔ ma bɛɛ sara bɛ ala de bolo maliyɛn bɛɛ a ka kungo ye maliyɛn bɛɛ y'i sɛbɛ don nin ko in ma an kɔni nana ka foli di maliyɛnw ma ka foli di maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ fana bɛɛ y'i seko kɛ ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la hali ka taa se a yɛrɛ journalistw ma journalistw sera ne ma ko fɛn o fɛn kɛra ko n ka n jija n ka se ka bɛɛ film image sɔrɔ pour que u ka documentaire dilan la olu de taara an bila o siraw kan an bɛ journaliste yɛrɛ bɛɛ fo o la ka foli di Mali bɛɛ ma k'an ka Mali ɲɛmɔgɔw fo minnu ye nin kalifa an silamɛw la. walawalali la ka daminɛ musaka la ka taa se nafolomafɛn wɛrɛw ma fo ka se jolidenw yɛrɛ ma i ye ninnu bɛɛ fɔ misali la i bɛ se ka mun ni mun fɔ an ɲɛna fɛn minnu dira mɔgɔw ma a n'a musakako siratigɛ foli kɔfɛ. wa fɛn min dira mɔgɔw ma comme u ye jate min kɛ sisan jate yɛrɛ ma ban mais min b'u bolo sisan u y'a fɔ ko 1,100,000 ani 26,000 mais silamɛw ka 9,900,000 ni kɔ in ma fara o kan association islamique minnu farala an kan k'an dɛmɛ o 9,900,000 ni kɔ ma fara a kan sinon ni ko in jatera a bɛ taa min na a ka ca dɔɔni o kuma na mais an tɛ yen ka da yɛrɛ fɔli kama an bɛ yen dɔrɔn ka bonya masegi de kɛ minnu ye an dɛmɛ baara in na k'a f'u ye ko ala k'u sara. Joli dira malo dira tulu dira wari dira wutoroni nabaraw bɛ don wutoro min kɔnɔ o motolama o dɔw dira finiw dira fɛn caman dira ala sago sama ni tun ye Chérifukɛ ka seereyaw ye ko fanga ma wari di ko in na an yɛrɛ kun ye kelen bɔ a la ko 26 miliyɔn 26 miliyɔn 126 i ye min bɔ a la i t'i da i ka fara kan i y'o bila jufa la o mana farala kan ko fanga ma fɛn di nin ko in na ayi fanga ma foyi di nin ko in na fanga kun nana ni min ye ko k'a bila o kun ni ala ye dɛmɛ kɛ ka dan hakɛ min na o ye se dan ye nka fanga ta o ka taa n'o ye baara kɛra ni dɛmɛw ani karamɔgɔ yɛrɛ se kura min na ani silamɛw ye dɛmɛ minnu kɛ mois de solidarité a ɲinanta kɔni baara kɛra n'o ye tiɲɛ yɛrɛ la baara kɔni a ɲɛna baara kɛra wasa ye ɲinɛ mois de solidarité jɔn ko ala ko baw de kɛra kɔnɔ bi tɔgɔ yɛrɛ dira mois de solidarité ma dɔw yɛrɛ tun t'a dɔn fɛn dɔ min yɛrɛ bonyana n'a bɛɛ ye o ye silamɛw yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ u ye o tamasiyɛn min yira min ye imam Diko ni karamɔgɔ Ayidara ka fara ɲɔgɔn kan sigi kɛnɛ kan tamasiyɛn ɲɛnamaba don a bɛ jamana yɛrɛ renforcer solidarité donna solidarité kɔnɔ a bɛ dɔ bɔ mankan na sugu kɔnɔnaw ni du kɔnɔnaw ni fɛnw na sabu maliyɛn kɛmɛ ka jamana yɛrɛ kɛ i b'a fɔ balontan équipe ni match bɛ sen na supporters de bɛna sigi kosɛbɛ anw ka équipe
bon jamana ko dunna o be jamana jasi de dongodo effectivement ka taa fɛ supporteria be ko minnu na olu bi sen na kosɛbɛ mais diinɛ ko ni jamana ko ka taa kɛ min ye kungilenna mɔgɔ ko ye ɲɔgɔn fara la sabu maa fila hakilina tɛ kelen ye fɔlɔ o ye ko cɛjugu ye dɛ nka n'olu yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn minɛ a ser'u kɔnɔ a ma s'u kɔnɔ sa o bɛɛ ye ko wɛrɛ kosɛbɛ u ka ye tabali kelen tamasiyɛn u ka ye tabali kelen yɛrɛ dama kan o ye misali ɲɛnamaba de ye minnu yɛrɛ tɛ su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a b'olu ka mankan ni fitinɛ a bɛ caman bɔ mankan na a bɛ caman bɔ a la kɛ kosɛbɛ ne ye min fɔ politikimaw tɛ nin yan a b'u ye ɲɔgɔn fara la e bɛ bali min na ko maire sigi sera walima région voté bɛna se i bɛ dɔɔnin dɔ ye alliance dɔ la alliance ne ye alliance dɔ lisi ye fo ne ka nin sɛbɛnfura bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ ɲɔnɛ nin kelen kɛmɛ kan tɔɔrɔ dɛ kana nin fɔ dɛ wallahi nin kelen in tɔɔrɔ a kana bali la RPM a kana bali la RPM Sadi URD n t'a dɔn pari na wa ou bien far hali ni c'est-à-dire i mana alliance sugu fɛn fɛn ye quoi n t'a dɔn ni sabu Facebook message ninnu mɔgɔ t'i turu a kan ni nin confirmera nin ye jigilatigɛba ye dɛ en tout cas alliance kɔni politique kunda ni ne y'a liste fɛn o fɛn a tɛ bali ne la ne sigilen don n'a bɛɛ a bɛɛ élection communale bɔra ka tɛmɛ kɔsɛ in na wallahi doni i b'a sɔrɔ URD ani Adima olu bɛ ka ɲɔgɔn kunkolo golo bɔ Bamakɔ yan nɔ o mɔgɔ kelenw bɛ alliance la kati u b'a la Bamakɔ ko ni parti in ye jamana ci o n'o parti bɛ alliance la dugu dɔ la kosɛbɛ wali commune dɔ la Bamakɔ yɛrɛ commune dɔ donc alliance kɔni ne mana ye cogo o cogo la a kɛra baara ye a tɛ ne bɔn cogo la diinɛmaw fana ta bɛ tɛ o a bɛ to nin ɲɔgɔn halaki la i bɛ bali k'a ye ko parti dɔw bɛ to mankan na opposition na i bɛ bali k'a ye k'u taara gouvernement na aw minnu teriyaw tiɲɛna gɛrɛw cira a ye ɲɔgɔn bolokuru o don aw b'a fɔ cogo di kuma b'o la bilen kuma foyi t'o la bilen la ne ko maliyɛn sɛgɛn bɛ kojugu dɔw to tulo ci baw ni fɛnw na ka sin ka bali ka yɛlɛma ten o bɛɛ kɛra ayiwa ka taa u bɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔ dugu jɛ o jɛ olu tun bɛ soli k'u da ka IBK la URD y'i to mankan fana na ho ja commission justice vérité et réconciliation o ɲɛmɔgɔya dir'u ma u bugun b'o nafolo ka dibi la bɛɛ ye mankan suma militants tɛ fɛn galabaw la bɛɛ ye mankan suma u bɛ k'a dun halisa u b'a la ko accord ma ye u bɛ k'a dun voilà k'a sɔrɔ accord yɛrɛ sinsin bereba dɔ ye CBGR dɔw fana tun bɛ rendez-vous d'an ma Kuluba o taara kɛ rendez-vous avec Soumaïla Cissé tu vois que et puis politique taabolo de ye nin ye dɛ c'est le fonctionnement normal de la politique donc o la sisan politique taabolo de ye anw minnu ye citoyen ye anw de ka kan kɔlɔsi anw kana n'u ko ho an kana cɛw nɔfɛ an ka professeur dɔ bɛ université la politique la n'a fɔra ko vérité tiɲɛ droiture justice mɔgɔ minnu bɛ da yɛrɛ kuma la i b'a dɔn ko des imbéciles ko kuma bɛ fɔ imbéciles di voilà jamana bɛ ka baara tiɲɛ kan nin bɛ faamu cogo di nin se bɛ jamana in ye e ka jamana lajɛ mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ warawara c'est un discours politique a banna min ka di mɔgɔw ye dɔrɔn hali bi maliyɛn b'o fili ko les maliyɛns ne comprennent pas min ka di mɔgɔw ye dɔrɔn k'o fɔ le discours politique n'o tɛ ne yɛrɛ ye kuma dɔ mɛn IBK yɛrɛ da a ye ne yɛrɛ dabali ban kosɛbɛ ko alijinɛ bɛ ka na ko jamana in kun cira k'ale kun t'a dɔn minnu kun bɛ yen o kun bɛ mun de la jamana in ka tiɲɛ ka se nin hakɛ ma minnu kun bɛ yen o kun bɛ mun de la yan'o cɛ a ye Segu n ko Segu Mopti hôpital Somine Dolo dayɛlɛli la a ye louanges caman kɛ envers le président Tete mais o kɔfɛ a taara Buguni Kɔlɔnjɛba a ye to Kɔlɔnjɛba de kan kuma fɔ a bɛ se ka kɛ cogo di ji tɛ Kɔlɔnjɛba san joli Mali bɛ tantɔ o kuma minnu kun bɛ olu bɛ cogo di non a bɛ se ka faamu parce que
régime bɛ se ka n'o ye ɲuman dɔ kɛ i bɛ se k'u tanu n'o ye. Voilà. Mais ça veut pas dire que tiɲɛni ma kɛ quoi. Mais là où mais il faut min dabali yɛrɛ ban kuma yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na k'a fɔ de ko nin bɛ se ka kɛ cogo di ko san joli o jamana in kun bɛ ka baara cogo di mais i bɛ ka être toujours dans le mouvement ou bien. Oui mais yɔrɔ dɔw bɛ o yɔrɔ la n'i y'a ye mɔgɔw taara voter ale 2013 hali fiyentɔw ka bɔ ko n'an m'an tɛgɛ d'a kan ça veut dire que 120 ninnu kɔnɔ ale de yera maliyɛnw fɛ i n'a fɔ min fusara ni tɔw ye. Là aussi c'est une vérité mɔgɔw bɛ ka a bɛɛ gosi ɲɔgɔn na mais problème ye min ye sisan jamana dira ale yɛrɛ ma maintenant mara bɛ cogo di. Voilà. Kuma bɛ yen de o. C'est ça la question. Sinon n'i taara passé là il est mieux que les autres par le passé. Mais maintenant jamana dira ale yɛrɛ ma est-ce qu'il a fait mieux. Voilà. C'est là où se pose la question. Mi fɛn ka na n'o yɔrɔ de bana bɛ yen de. Komi sanja ninnu na baara ma kɛ voilà ale nana sisan. dɔw ko de ma ko IBK ko la sigira ko kɔrɔnfɛkɛlɛ ko kalo 3 ko k'a bɛ problème régler. Ne ko mais IBK tɛ o aw minnu taara voter o kan aw de do kɛ sinon John tun bɛ Mali situation ye dire que hali san kelen ko k'i b'a ban. A tɛ se ka kɛ c'est pas possible. Et puis jigilatigɛ ye min ye minnu bɛ fanga na bi ça ne va pas minnu b'a la ko bɛ yɛlɛ kabako don et puis n'i ye maliyɛnw ɲininka ko tout sauf IBK bɔ yen n'i ko jɔn de bɛ na sisan. ɲininkali fana o ɲininkali bɛ maa si t'i jaabi. a ye ni mɔgɔ girinna ka na n'a ko IBK ma ɲi foyi ma ɲi. I b'a lamɛn fɔ a ka tila. N'a tilala n'i ko ko n'i bɛ ka bɔra jɔn de bɛ na. a bɛna jɔn de ta sisan. a bɛ fɛɛrɛ minɛ ka jɔ fɔlɔ a bɛ miiri fɔlɔ. kuma bɛ da yen. a bɛ miiri fɔlɔ. i b'a ye a bɛ mɔgɔ 3 walima 4 f'i ye olu bɛɛ bɛ se ka na. ni candidat min bɛ se k'a fɔ an ɲɛna k'i bɛ faransi daga bɔ an da la ni e voté e taara k'i bɛ MINUSMA daga bɔ an da la k'i bɛ Kidali segin Mali ma k'i bɛ na ni usines ye k'i bɛ na ni nin ye i bɛ na ni nin ye ni candidat min bɛ se ka kɛ a tigi k'a bolo kɔrɔta. mɔgɔ si tɛ mais hali n'i y'o fɔ ni président bɛ ɲini n'o kan de ko de bɛ président sɔrɔ u b'a fɔ i bɛ mɔgɔw sɔrɔ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ k'o fɔ dɛ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ k'o fɔ dɛ. mais o de la sisan i b'a dɔn nin tɛ jamana in kɔrɔnfɛla problème politiquement fɛn fɛn mana layidu wɛrɛ t'a la peut-être ni Ala y'i dɛmɛ don ne bolo jama ɲini kuma don kosɛbɛ. kɔrɔnfɛla problème bɛ yɔrɔ min fo jamana den bɛɛ de ka fa kari yɛrɛ la ka daminɛ Kayi fo jamana kundɔn quand même n'o tɛ a tɛ fo bɛɛ de ka fa kari yɛrɛ la sinon solution kelen b'a la. communauté internationale bɛ siran o dɔrɔn de n'o tɛ an ka ɲɛmɔgɔ imagine kelen don ka olu ta o kan de ma. révision constitutionnelle fitinɛ min wulila n'o ɲɔgɔn wulila kɔrɔnfɛla ko la. san b'a sɔrɔ a banna sisan b'a sɔrɔ a banna. voilà problème tɛ sommet tɛ. voilà parce que i b'a dɔn président bɛ na fɛn dɔ de bɛ yen o tɛ yiri la f'i ka sigi siège kan. IBK ye a ye jɔnkala fɔ. IBK ye fara ɲɔgɔnkanw kɛ yan. ko a da y'a fɔ. CCBw la yan. ko ale tun t'a kalama ko k'ale tun san'a ka sigi k'a tun tɛ fɛn dɔ. voilà a ye fara ɲɔgɔnkanw kɛ CCB la yan an tun b'o kɛnɛw kan ka kumaw fɔ bibi na ka tila k'a ye ko de bɛ nin cogo in na e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ se de a dɛsɛlen don. kɔrɔnfɛla situation in a bisiba sara cogo min ni min kɔni bɛ se ka promesse di maaw ma ko ne nana k'i b'a ɲɛnabɔ promesse di yanni san 2 an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma ni plateau kelen in kan solution kelen min b'a la o ye maliyɛn bɛɛ ka fa kari yɛrɛ la. a banna du nord au sud. c'est la seule solution. bɛɛ ka wuli i n'a fɔ plateforme tɛ a banna sigira fan fɛ cogo min na wulila ka mankan min ko la. maliyɛn ka priorité ye fanga ko mankan de ye o an ka karisa bɔ yen ka karisa dɔ ye n wele o don na a ko président Modibo Keita ko jɔn y'a gɛn ko maliyɛnw Musa Traoré ka taa dugawu k'a ye u tilala k'o fana danga k'o gɛn ka taa Alpha bolo kɔrɔta bi o bɛ ka taa dugawu ta o fɛ ka ATT bolo kɔrɔta ko dugawuden ka tila ka Alpha danga k'o jasi k'o gɛn ko ATT ka na ko maa min ye sɛgɛlɛ kɛlɛ maa min ye fanga ta k'a bila démocratie sɔrɔsi kɛ k'o ka na o nana u y'o danga k'a nɛni k'a lagosi k'a lankari ko IBK silamɛ don
kangelentigi do dugaw den do n'a man na amai mali ta cɛ ma tɛ jamana in kɔnɔ n'i ma voté i tɛ jamanaden ɲuman ye i ma voté i tɛ halala ye i tɛ silamɛ ye i tɛ halala fɛnɛ ni bɛɛ fɔra ni maliyɛn kelen do dɛ ni bɛɛ fɔra a bɛ dibi o fana nɛnini o dangani o daminɛna u sɔɔni sisan u bɛna dɔ yira ko c'est l'homme de la situation ko jama a ye na alaba an kɛra an bɛna tɛgɛ ɲɛsin ma an kɛra ŋɔmi jɔnni an bɛna ɲɛsin ka kɛ ambassadeur mamutu an bɛna yira ka kɛ ambassadeur ye waa jumɛn kuluba i bɛ kɛ ambassadeur de ye ka taa jamana kɔ kan maa ɲɛ t'i la ɲɛfɛ b'a la kulubalikɛni bisimila dugukolo ko kibaruya dɔw tun bɛ yen APM maaw tun bɛ o wulikajɔw la ala ye sini yira n'an da bɛna sa kuma ma bakuruba la joona a tun bɛ mun de kan i da filila kulubali bɛ kulubalikɛni tɛ an bɛ foli lase lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma d'accord ka yira k'a fɔ anw bɛ taamana an ni APM mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa jalakɔrɔba yen dɔ dugukoloko mankan dɔ bɛ yen a bɛ jarasobalakaw ani samakɛlakaw ni ɲɔgɔn cɛ ma APM mɔgɔw komi jarasobalaka ninnu ye olu ka tɔnden ye olu kun wulila ka taa dugukoloko ɲɛɲini sabu jarasobalakaw n'o ye Umaru Jarasuba ale tun ye kaso dɔw kɛ dugukoloko in sabula u ye kiri dɔw tigɛ minnu tigɛra u ni ɲɔgɔn cɛ fɛngɛ commune na Welesebugu o juge fɛ o kɔfɛ u taara cour d'appel la sisan k'u bɛ cour suprême na donc APM mɔgɔw wulila ka taa ɲɛɲini an ye jarasobalakaw lamɛn olu lamɛnna dugutigi fɛ yen o kɔfɛ an wulila ka taa se samakɛlaka ninnu ma olu fana ye u ka ɲɛfɔliw kɛ dugukoloko in a mankan yɛrɛ bɛ hectare 8 de nɔfɛ o hectare 8 a bɛ gitɔrɔnda la nka a yirala k'a fɔ jarasobalaka ninnu olu kun ye foro sɔrɔ samakɛlaka ninnu de bolo nka an bɛ don min ko bi u bɛn tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ foroko in na tuguni sabu dugu yɛrɛ bonyana fo ka se a kisa ma valeur b'a yɔrɔ la feereliw yɛrɛ da gura a yɔrɔ la mankan de bɛ o nɔfɛ mais APM ka laɲini kun ye min ye o ye mankan ka se ka dugan mɔgɔ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc kuma ɲɔgɔnyaw kɔni sigira o de kan n'Ala sɔnna don nataw la an bɛna kuma di u yɛrɛw ma u ka ɲɛfɔli kɛ kɛlɛ bɛ fɛn yɛrɛ min kan u bɛ walawalabaw di mɔgɔw ma folikan laban an ka kɛnɛ datugu joona an bɛ foli lase i yɛrɛ ma fɔlɔ ka foli lase kunnafoni jabakulu bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ yan ani minnu tɛ yan parce que Gabriel Cenu an ka foli bɛ a ɲɛ nin yɔrɔ in na an ka radio partenaires minnu ye an caɲɔgɔn radio ye région kɔnɔnaw na an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Sherifu Muso an bɛ an den ka fɔ nin yɔrɔ in na an b'an den ka fɔ nin yɔrɔ in na a foli tɛ baasi ye o n tila ka munumunu a kɛrɛfɛ sisan tɔgɔ yɛrɛ min tɛ pan i tulo kunna fiyewu nka jɛman don sisan ma lamɛnnikane min ye Mamadu Jigiba ye message caman ko maa min bɛ se ka jamana in kɔni dilan ko Sheikh Modibo Jara Umaru Bari ko Zumana Sako a ma diya o fɔra o bɛɛ bɛ se ka yɛlɛ u saba tɛ ɲɔgɔn concerté ni bɛɛ bɛ se ka yɛlɛ cogo di ni min bɛ yɛlɛ ni y'a bila ni saba ni ɲɔgɔn cɛ a kuma bɛ caya candidat bɛɛ k'i sen bɔ a la nin siya ninnu nin politiquement saba bɛ siya min kɔnɔ o siya fana ka fisa di Adema siya ye Adema siya k'a ka bɛn de o siya kɔni kan ka tunu de pewu nin ko in kɔni denkɛ dayɛlɛlen de ko ye folikan labanw di wulu bɛɛ ye fɛn sugu kelen an bɛ folikan laban di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ tora labɛn na fo nin waati n'an ka musokɔrɔba bɛɛ boli ka so mugu la Madame Tanja Jara Danbele an bɛ foli ɲɛsin a ma